अस्सलाम वालेकुम, सैयद जलाल शाह हियर। आज का टॉपिक है हिजाब, औरत की आज़ादी। फ़्रांस में और कर्नाटका इंडिया में जो हिजाब के हवाले से जो क़ानून है, तो ये हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। और इस्लाम में औरतों की आज़ादी और फिर वो हिजाब के साथ उसको हिजाब जो कंट्रोवर्सी है उसके साथ लिंक करेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि जो इस्लाम में क्या औरतों को आज़ादी है कि नहीं, क्या औरतों को बंद करके रखा हुआ है। जैसे कि इस्लाम पे क्रिटिसिज्म होता है कि औरतों को चार दीवारें में बंद कर दिया हुआ। तो इससे पहले हमने औरतों के जो हुकूक है वो पढ़ लिए, तो हमें इससे अंदाज़ा हो जाता है कि वो क्लेम, वो जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो गलत है, वो उसका ग्राउंड नहीं है। क्योंकि इस्लाम ने बहुत सारे हुकूक औरतों को दी हुई है और उस पर कोई पाबंदी ऐसी नहीं है। अगर हम देखें तो इस्लाम में औरत और मर्द को बराबर ठहरा दिया। कुरान की आयत है जिसके मफ़हूम है कि अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक ही जान से पैदा किया। एक ही जान यानी कि आपको आदम और हवा से पैदा किया और आप सब इक्वल हो। दूसरी जगह पर खुदा बारी ताला कुरान में फ़रमाता है जिसके मफ़हूम है कि तुम में से किसी अमल करने वाले के अमल को ज़ाया नहीं करूँगा, चाहे मर्द हो या औरत, तुम दोनों एक दूसरे से ही हो। तो इसका मतलब है कि इस्लाम में तो जो औरत है और मर्द है उसमें इतना डिफरेंस नहीं, यानी कि इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और इस्लाम ने औरतों को फुल इकनॉमिक राइट्स दी हुई है। इससे पहले भी हमने हुकूक नुस्वा के लेक्चर में पढ़े हुए हैं। एक कुरानी आयत है जिसका मफ़हूम ये है कि जो मर्द कमाते हैं उसमें उसका हिस्सा है और जो औरत कमाते हैं उसका उसमें हिस्सा है। औरतों को जो है वो इल्म हासिल करने की राइट दी हुई है। वो जा सकती है स्कूल, यूनिवर्सिटी, कहीं पे जा सकती है, वो इल्म हासिल कर सकती है। उन पर कोई भी पाबंदी नहीं है। इस्लाम में इल्म हासिल करना, हदीस है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। तो वो जा सकती है इल्म हासिल करने के लिए, पूरी आज़ादी है उनको। एक और हक़ जो है वो शादी का हक़ है। प्रॉफिट की एक हदीस के जिसके मफ़हूम ये है कि आप पहले से शादीशुदा औरत को फुल राइट है कि वो अपने लिए जो पार्टनर है वो चूज़ करे, और जो कवारी है तो उससे आप कंसेंट ले लो। निकाह करते वक्त उनसे पूछ लो। उससे पूछने के जो नहीं पूछा जाएगा उसका निकाह नहीं होगा। तो उसको अपना पार्टनर चूज़ करने का, अपना निकाह में हामी भरने का और इनकार करने का पूरा हक़ इस्लाम में औरतों को दी हुई है। इसी तरीके से तलाक़ का जो हक़ है यानी कि खुला, तो उसका हक़ भी इस्लाम ने औरतों को दी हुई है कि अगर आपको अपना मर्द पसंद नहीं है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है और जो वजूहात है उसके बिना पर आप उनसे खुला ले सकती है, आप कोर्ट भी जा सकती है। तो इस्लाम में हमने देखा कि औरतों पर कोई भी पाबंदी नहीं है ऐसी। अब हिजाब को इस टॉपिक के साथ लिंक करते हैं कि हिजाब जो है वो क्यों पहनते हैं औरतें, और ये हिजाब क्या है, हिजाब कंट्रोवर्सी क्या है। और वेस्टर्न मीडिया जो है वो हिजाब को ऑपरेशन के साथ वो को रिलेट करते हैं। वो कहते हैं कि जो औरत हिजाब पहनती है तो वो सप्रेस है, वो जो मुआशरा है उनकी पाबंदी, उनकी आज़ादी पर पाबंदी लगा लेती है। तो अब हम देखेंगे कि जो हिजाब है ये क्यों पहनते हैं। औरतें हिजाब इसलिए पहनती है कि ये एक राज़दारी है। दूसरा ये कि ये औरतों को मर्दों से अलग करती है, तो ये उनकी एक शनाख्त है इसलिए पहनते हैं। और ये एक मजहबी फ़रीज़ा भी है जिसके बारे में कुरानी आयत है, और मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी निगाहें नीचे रखे और हया करे और अपनी ज़ीनत को सिर्फ़ वही दिखाए जो ज़ाहिर है, और अपनी सीनों पर पर्दे डाले। और फिर फरमाते हैं, ए नबी अपनी बीवियों, बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि वो अपनी चादरें अपने इर्द गिर्द लटकाया करें, ये बेहतर है ताकि वो पहचानी जाए और उनको सताया ना जाए। इससे ये ज़ाहिर होता है कि हिजाब प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, ताकि उनकी जो हिजाब है उनसे पता चले कि ये मुसलमान औरत है और उनको सताया ना जाए। ये इनकी बैकग्राउंड ये है कि उस टाइम पे और मुसलमान जो औरत है उनको तंग किया जाता था। तो फिर जो लड़के होते थे उनको पता, वो कहते थे कि हमें पता नहीं था कि ये मुसलमान औरतें हैं।
تو پھر جو حکم آیا کہ آپ حجاب پہنیں تاکہ آپ اور عورتوں سے منفرد نظر آئے اور آپ کی پروٹیکشن ہو۔ مگر آج کل جو ہے وہ حجاب جو ہے بہت زیادہ لڑکی نہیں پہنتی، وہ اس کی کچھ وجوہات ہے، وہ اس لیے نہیں پہنتی ہے۔ تو پہلا یہ ہے کہ مغربی جو ثقافت ہے ان کا اثر، یعنی کہ جو ویسٹرن کلچر ہے ان کا اثر جو ہے وہ اس پہ ہوا ہے کہ وہاں پہ جو ہے حجاب کا کلچر نہیں ہے، تو ویسٹ ڈیولپڈ ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ڈیولپڈ ہو جائے، تو یہ اس کو کوریلیٹ کرتے ہیں کہ حجاب نہیں پہننا ڈیولپمنٹ ہے، لیکن یہ ایک غلط سوچ ہے۔ اور جو ماڈرن زمانہ ہے تو اس میں حجاب کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو دقیانوسی والی چیزیں ہے، یہ تو مطلب پرانی چیزیں ہے، تو اس لیے ابھی نہیں پہنتے، تو ایک ریزن وہ بھی ہے۔ اور ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ حجاب کو اس لیے پیش کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ خواتین کی آزادی کو روکتی ہے، تو یہ جو خواتین کی آزادی کو روکنا اور حجاب کو ان کے ساتھ کوریلیٹ کرنا، ان کا نگیٹو امپیکٹ آیا ہے۔ تو اب عورتیں سمجھتی ہیں کہ جو حجاب ہے وہ ہماری جو آزادی ہے اس پر ایک قدغن لگا دیتی ہے، تو اس لیے وہ نہیں پہنتی۔ اور اگر جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں پہنتے کہ کام پر اس میں دقت ہوتی ہے کہ بہت سے لاز ریگولیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ڈریس کوڈ جو ہوتا ہے وہ حجاب کو نہیں الاؤ کرتے، تو اس لیے وہ حجاب نہیں پہنتے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ عام ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو جو حجاب کا جو کلچر ہے وہ نہیں ہے، تو جو ینگ جنریشن آتی ہے تو وہ بھی اس کو دیکھتی ہے اور حجاب نہیں کرتی۔ اب کچھ کنٹروورسیز ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ہوئی ہے، تو جو حجاب ہے وہ فرانس میں بین ہو گئی تھی 2004 میں، اور قانون پاس ہو گیا تھا کہ اب آفیسز میں اور سکولز میں یہ حجاب جو ہے نہیں پہنا جائے گا، لیکن اس سے بہت بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی۔ آج تک وہ کنٹروورسی چل رہی ہے۔ اور لے پین ہے، یہ ایک نام ہے، ابھی میں بھول گیا، پچھلے ابھی جو فرانس میں پریزیڈنشل الیکشنز ہو رہے تھے تو ایمینوئل میکرون جو ہے ان کے خلاف، یعنی کہ اپوزیشن میں وہ کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے یہ ایجنڈا لے کے آیا تھا کہ آپ مجھے پاس کرو، فرانس والوں کو کہا تھا، اور میں حجاب کو کمپلیٹلی فرانس میں بین کروں گا۔ لیپین اس کا نام ہے، آئی تھنک سو، آپ سرچ کر لیں۔ لیکن اچھا یہ ہوا کہ وہ جیت نہیں گئی، ایمینوئل میکرون جو ہے وہ پھر سے جیت گیا، اور ہی از ناؤ دا پریزیڈنٹ آف فرانس۔ اصل میں یہ فرانس ہے۔ اور ایک اور کنٹروورسی جو ہے وہ ابھی کرناٹکا میں ہم نے دیکھی ہوئی تھی کہ حجاب کو جو کرناٹکا اسٹیٹ ہے انہوں نے سکولز میں بین کیا ہوا تھا، اور مسلمز کا اس پہ ریئیکشن آیا تھا، اور جو حجاب کنٹروورسی تھی تو وہ انڈیا میں بھی ہے۔ تو یہ دو انڈیا، کرناٹکا اسٹیٹ اور جو فرانس ہے اس میں حجاب کے خلاف جو ہے وہ قانون پاس کیے گئے تھے، یعنی کہ ریگولیشنز کیے گئے تھے کہ آپ نے آفیسز، سکولز، کالج، یونیورسٹی، اس میں آپ نے حجاب نہیں پہننا۔ سو آج آپ نے سمجھ لیا کہ عورت جو ہے وہ اسلام میں ان کی اپنی خود رائٹس ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے لیکچرز میں بتایا ہوا ہے کہ عورتوں کے پاس فل رائٹس ہے، وہ آزاد ہے، تعلیم حاصل کر سکتی ہے، مرد اور عورتوں کے برابر حقوق ہے، ان کی اکنامک رائٹس ہے، ان کی شادی کی رائٹس ہے، سب رائٹس ان کے پاس ہے۔ اور جو حجاب ہے، ویسٹرن میڈیا ابھی جو ہے انڈین میڈیا ابھی اس کے ساتھ ہو گئی ہے، انہوں نے حجاب کو ایک آپریشنز کے ساتھ کوریلیٹ کیا ہوا ہے اور حجاب کو ایک نگیٹیوٹی دی ہوئی ہے۔ سو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اینڈ دیٹ واز اٹ فار ٹوڈے، اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم۔ خدا حافظ۔